Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni Pastor Deus Mudara, niko hapa kukuletea ujumbe mzuri na ambao utakufaa. Nitakuwa nazungumza kwa habari ya madhara ya mitandao ya kijamii, hasa kupitia wimbi ambalo limeibuka kwa sasa la kitu kinachoitwa vichekesho vichekesho ambazo zinatengenezwa na wale watu wanaitwa content creators. Sasa kwenye hivi vitu, by the way, hakuna chochote ambacho kinamwongezea thamani kwenye maisha yake, zaidi kunakuwa na hasara kuliko faida. Sasa kitabu cha Danieli sura ile ya 12 na mstari wa 4, maandiko nasema hivi: lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Ukweli ambao ukumbuke ni kwamba kadiri siku zinavyokwenda ndivyo ambavyo vitu vinaendelea. Sasa kama haufahamu, basi unapaswa kufahamu kwamba mitandao ya kijamii, hasa kupitia vichekesho na kupitia hawa content creators, ni moja kati ya kitu ambacho inasababisha madhara makubwa, hasa kwenye jamii na watu wake. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinafanywa huko, vitu ambavyo vinatengenezwa huko ambavyo havina faida kabisa. Kwa hiyo pia ni mpango ambao adui ametumia kwa ajili ya kula muda wa watu, kwa ajili ya kuharibu focus za watu, kwa ajili ya kuharibu vitu kadhaa ambavyo mwanadamu anaweza akavifanya vikamletea faida kwenye maisha yake. Sasa hatupingi kwamba maarifa yanaongezeka, lakini moja kati ya kitu ambacho unapaswa kufahamu ni kwamba kupitia hivyo vitu kuna mambo mengi ambayo unayapoteza. Kuna vitu vingi ambavyo unavipoteza. Kwenye kitabu cha Mhubiri 7:29 anasema, tazama hili tu nimeliona, Mungu amefanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Sasa hapa anaposema amemfanya mwanadamu mnyofu, manake matarajio ya Mungu kutoka kwa mwanadamu, alikuwa anatarajia mwanadamu aendelee kufanya vitu vizuri na sio vibaya, lakini matarajio sasa hayo yamekuwa tofauti, kwamba mwanadamu yule yule anafanya vitu ambavyo sio sahihi, lakini pia anafanya vitu ambavyo vinaleta hasara kwenye maisha ya kwake na ya maisha ya watu wengine. Imagine, ni vizuri kuigiza kama mwana, ni vizuri kuweka hivyo vitu huko mtandao, lakini vina madhara makubwa sana bila kujua. Sasa kuna watu ambao kwa siku anaweza akaspendi hata masaa 2-3 akiscroll kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, huko akiwa anaangalia vitu ambavyo vinaitwa vichekesho. Sasa huu muda ambao unaupoteza, ungeutumia pengine kusoma kitabu, ungetumia kusoma neno, ungetumia kufanya kazi ambayo ingeweza kukupatia kipato. Unaona, ungetumia kufanya vitu vya maana zaidi kuliko kupoteza huo muda. Kwa hiyo lengo kubwa la shetani, kwa sababu ni mpango kamili wa shetani, mpango kamili wa adui kutumia hivyo vitu hivyo. Hii simu unayoiona ifanye kazi ambazo zinakupa faida, ifanye kazi ambazo zinakujengea thamani na kuleta thamani kwenye maisha yako. Tumia simu kusoma neno, tumia simu kuwasiliana, kwa sababu ndo lengo lake la kwanza. Lakini tumia simu hiyo kujisomea hata vitabu. Kuna soft copies za vitabu vingi ambavyo vinapatikana huko. Kwa hiyo jitahidi kufanya vitu ambavyo ni vya maana kupitia simu yako na sio kupoteza muda. Kwa hiyo watu wengi wanapoteza muda kwa sababu ya mazingira hayo, kwa sababu ya kuwepo vitu vinavyoitwa vichekesho, na kwa jina lingine tunaita memes, memes za maandishi, memes za vitu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jitahidi sana, kwa sababu adui ameona mahali ambako anaweza kupotezea muda ni kupitia hivyo vichekesho au vitu tunavyoita memes na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jitahidi sana. Wako watu wengi ambao sasa hivi wameona ni kama fursa. Ndugu yangu, nikwambie tu kweli, haupotezi tu muda, lakini pia unapoteza hata pesa, kwa sababu ukitazama hivyo vichekesho, utazama hao watu ambao wanatengeneza hayo mambo, unatumia bando lako, wao wanafaidika, alafu wewe unapoteza. Kwa hiyo jaribu kutafakari mara mbili. Inaweza kuwa ni kitu ambacho unakiona ni cha kawaida, lakini baadaye utakuja kuona ni cha muhimu. Kwa nini? Kwa sababu umepoteza muda mwingi sana. Jitahidi kuzingatia huo muda Mungu ambao amekupa ni wa thamani sana, na moja kati ya zawadi ambazo Mungu ametupa sisi wanadamu, ametupa zawadi ya kwa make sure unatumia muda wako vizuri. Make sure unaishi kwa kutumia muda wako vizuri, sio kupoteza huko mitandaoni. Mitandao ya kijamii imefanya tuwe na wafanyakazi ambao sio wafanyakazi bora, imefanya tuwe na wafanyakazi ambao hawako serious. Ni wachache tu ambao wanaweza kujimanage
kwa sababu mimi kuchukua simu na kuanza kutazama hivyo vitu ni maamuzi ambayo nayaamua mwenyewe, lakini pia mimi kuchukua simu kutazama vitu sahihi ni maamuzi ambayo nayachukua mwenyewe. Kwa hiyo kuwa mtu ambaye unafanya maamuzi sahihi kwa habari ya muda wako, uamlie muda wako sahihi ya vitu sahihi vya kufanya, fanya vitu sahihi kwenye huo muda ambao Mungu amekupa. Kwa hiyo ni nzuri sana na itakusaidia, na thamani ya muda wako sasa inaamuliwa na vitu sahihi ambavyo unavifanya ndani ya muda wako. Kama unapoteza muda kwenye hivi vichekesho, rafiki yangu, ni muda wa kubadilika sasa, sio muda wa kuendelea kupoteza huko. Naamini umenielewa vizuri. Kwa hiyo Shetani amegundua hivyo vitu na amevileta kwako kupitia hizo movie hivyo vichekesho, mapornography ambao wengi wanatazama huko, mapicha machafu, na wengi wanafikiri labda ni maigizo, lakini kuna lengo, kwa sababu sio tu maisha yako ya kawaida yatakayoharibika, lakini pia maisha yako ya kiroho. Kuna watu maisha yao ya kiroho yameshuka chini kwa sababu ya vitu vinavyoitwa vichekesho, pornography, picha chafu hizo ambazo zinatumwa huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuwa makini, ni vitu ambavyo Shetani anavitumia kwa ajili ya kuharibu muda wako, lakini pia kupoteza focus ambao unakuwa nao kwenye mazingira ya kawaida, kwenye kazi, lakini pia unapoteza pesa, unapoteza fedha, unapoteza MB zako ambazo ungetumia kuangalia hata mafundisho ya watumishi wa Mungu mtandaoni. Wako watumishi wa Mungu wengi wazuri ambao wanaweza kukupa maarifa, lakini ziko fursa nyingi ambazo unaweza kujifunza kupitia mitandao ya kijamii. Kwa kutumia muda wako vizuri na sio kupoteza muda wako. Mungu akubariki sana. Amen.